Okay guys na magandang araw sa inyo guys no. Oras guys no, alas 10 na guys no. Okay, alas 10 na no. Araw karon guys no. Araw karon guys no, Sabado guys no. Okay, Sabado no. Okay no. I-add sa YouTube channel ko no, Boy Colonia Sanchez na isang vlogger. Okay. Ito lang ha. Bago lang patulak eh. Okay guys no. I-add sa YouTube channel ko no, Boy Colonia Sanchez na isang vlogger no. Okay. Nandito tayo sa guys no. Nandito tayo sa tabing dagat. Okay, nandito tayo sa tabing dagat guys no. Dito tayo nagsimba no, Sabado nasa Panabot ha. Panabot ano. Okay guys no. Karon nandito tayo sa katabi sa dagat. Yan. Kasi ito likod ko sa guys. Dagat kasi nisa. Okay. Tapos meron sa bandera SDA. Yan dyan. Rinig yun meron na kanta dyan. Dyan yung mga SDA dyan. Simbahan. Yung simbahan nila. Mamaya, pipicturean ko lang ko. Video ko mamaya, no? Okay. No? Okay, magandang happy Sabbath sa inyo guys, no? Buong Pilipinas, no? Okay, buong Pilipinas, no? Okay ha. Shout out mga SDA, no? Okay, mga SDA, no? Shout out, no? Kapag kita karoon guys, no? Ayan. Kasi karon guys, kailangan mo sisimba ta. Okay. Kasi ilang araw na ko lang nagsimba kasi alam naman guys, no? Muna Sabado nagsimba ko sa Panabo, no? Karon dito naman ta. Sabado baka sa sunod Sabado doon sa balik ta sa Panabo. Okay guys, no? Kasi marami pa ako sa simbahan dito po din. Okay, no? Okay, dagan salamat guys, no? Thank you, no? Okay, happy Sabbath sa inyo, no? Lahat mga SDA, no? Kung hindi SDA, no? Happy Sabbath sa inyo lahat, no? Ito po yung Boy Colonia Sanchez, isang vlogger. Bye-bye!